बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम में से सभी को एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हमारी जब रूह कब्ज कर ली जाएगी तो ये जिस्म एक गोश्त का लोथड़ा बन जाएगा जिसमें कोई जान नहीं होगी, और उस मौके पर हमें हमारे नाम के बजाय हमें मैयत के नाम से पुकारा जाएगा। लोग हमें मैयत कहेंगे। मैयत तैयार है, मैयत को गुस्ल दे दिया गया। क्या ये मैयत जन्नत में जा रही है या जहन्नुम में जा रही है? क्या इस सवाल का जवाब मैयत को मालूम होता है? क्या उसके इर्द गिर्द खड़े लोग किसी ऐसी निशानी को देखकर जो मैयत के ऊपर ज़ाहिर या नमूदार होती हो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरने वाला जन्नत में जा रहा है या फिर वो जहन्नुम में जा रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक लड़के ने यही सवाल किया था कि मैयत को देखकर कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये नेक था तो जन्नत में जा रहा है या बुरे काम किए तो ये जहन्नुम में जा रहा है। अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम आपके सामने पेश करने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। Went to heaven or hell? Like how we can feel this guy went to heaven, this guy went to hell. And if it is there anybody seen or felt is went to heaven, he went to, like the other will see and come to know, yes, he went to heaven, he made mistakes. He went to hell, he made sorry. सवाल करने वाले ने कहा था कि मैयत को देखकर कैसे अंदाज़ा लगाएं कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में, ताकि जब उसकी मैयत घर पर रखी होती है और उसके चाहने वाले उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और बाकी लोग जो उस मैयत को जनाजे के वक्त या तदफीन के वक्त देखते हैं वो सब मैयत को देखकर इबरत पकड़ सकें और देखें कि इस शख्स को हम जानते थे ये बुरे काम करता था, आज ये मर गया है, इसकी मैयत पर फलां निशानी नज़र आ रही है लिहाजा ये जहन्नुम में जाएगा। या फिर ये कह सकें कि देखें आज इस शख्स को हम जानते थे ये मर गया है, इसकी मैयत पर फलां निशानी नज़र आ रही है लिहाजा ये जन्नत में जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सवाल बहुत आम है। या तो मरने वाले को मालूम होता है कि वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नुम में, क्या मरने वाले को भी मालूम होता है? या फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है कि मरने वाला जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में? मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका इंतहाई पुरअसर जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले सवाल को दोहराया और फरमाया कि आम तौर पर हमें मालूम नहीं हो सकता कि मरने वाला शख्स जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में, क्योंकि हम जज नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जानने का एक तरीक़ा मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये चीज़ हम नहीं जान सकते। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त मेरे जहन में क्या चल रहा है? आपको नहीं मालूम हो सकता। इसी तरह से ये बात तो सिर्फ मैयत को और उस इंसान को बनाने और मारने वाली ज़ात और रोज़े क़यामत और रोज़े महशर के मालिक अल्लाह की ज़ात को मालूम होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अभी अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि ये लड़का एकदम से दखल अंदाजी करने लगा। Out of a human being. Do you know what a human being thinking in his mind? Do you know what I'm thinking in my heart? So that's the reason we cannot be the judge. The best person is the person who is the master of the day of judgment, that is our Creator Almighty God. My question is the judgment happen on that time to that guy? That means he passed away. He is not alive. He's gone. Though the next time, that time is the judgment for him. Are we able to see, or can I cannot say that many physical changes might be hands or eyes or something else which is specialized, especially we can notice. Brother. इस लड़के ने इस डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को काटते हुए ये कहा था कि मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि कोई शख्स जब मरता है उसकी रूह कब्ज़ होती है, अभी जान निकली है, उसकी तदफीन नहीं की गई, उसकी मैयत घर पर ही रखी है या किसी भी जगह पर है, क्या उस मौके पर फैसला हो चुका होता है कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा? और अगर उसी मौके पर ये फैसला हो जाता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी अलामात दिखा दें जिसको देखकर हम भी जान लें कि इस शख्स के लिए, मरने वाले के लिए यानी मैयत के लिए क्या फ़ैसला हुआ है कि वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नुम में? मिसाल के तौर पर उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके जिस्म का कोई और हिस्सा, वहाँ पर कोई ऐसी तब्दीली हो जिसे देखकर हम समझ जाएं और हम भी इबरत पकड़ सकें कि ये अच्छा था तो जन्नत में जा रहा है और बुरा था तो जहन्नुम में जा रहा है। Are we able to see, or can I cannot say that many physical changes might be hands or eyes or something else which is. डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि इस लड़के को एक मिसाल देकर समझाना पड़ेगा। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे कहा कि फ़र्ज़ करें कि आप एक क्लास में हैं और वहाँ पर 100 बच्चे हैं, आप भी वहीं पर तालीम हासिल करते हैं। 1 साल के बाद हतमी एग्ज़ाम्स होते हैं। क्या आप बच्चों को देखकर बता सकते हैं एग्ज़ाम से पहले
کہ ہاں یہ فرسٹ آ جائے گا, یہ تو فیل ہو جائے گا, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے. آپ کا کوئی کلاس فیلو جو ساتھی کمرہ جماعت کا طالب علم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, سارے ایگزامز پاس کر رہا ہے, کوئز اور ٹیسٹ اچھے نمبر لے کر آتا ہے, تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ فائنل ایگزام میں یہ لڑکا فرسٹ پر آ جائے گا, یہ ٹاپ کر جائے گا. دوسری جانب کوئی اور لڑکا بھی ہوتا ہے, آپ ہی کی کلاس میں ہوتا ہے, آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھتا نہیں ہے, ہر وقت کھیلتا رہتا ہے, کتابوں کا احترام نہیں کرتا, بڑوں سے تمیز سے بات نہیں کرتا, اور یہ تو بیچارہ نالائق سا بچہ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بچہ تو فیل ہو جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس نے بہت پڑھا ہے تو یہ فرسٹ آ جائے گا یا یہ سیکنڈ آ جائے گا اور یہ تو فیل ہو جائے گا, لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جو فرسٹ آئے گا وہ کتنے نمبر لے گا 100 میں سے, یا جو فیل ہوگا آپ یہ نہیں بتا سکتے وہ کتنے نمبروں سے فیل ہو جائے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پر تو آئے گا پر مجھے معلوم نہیں کہ کتنے نمبر لے گا, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص تو فیل ہو جائے گا پر مجھے معلوم نہیں کہ کتنے نمبروں سے فیل ہو جائے گا. ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ارد گرد جو انسان بستے ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اچھے کام کر رہا ہے, تقوی پر ہے, ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, تمام ارکان اسلام پر عمل کرتا ہے, اپنے والدین سے محبت اور ان کا احترام کرتا ہے, اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص جنت میں جائے گا. اور دوسری جانب کوئی شخص برا ہے, وہ دین اسلام پر عمل نہیں کرتا, شرک کرتا ہے, بدکار ہے, برے کام کرتا ہے, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا. لیکن یہ لڑکا تو چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسی نشانیاں بتا دے جو میت کے اوپر جب وہ مر جائے تو نظر آ رہی ہوں اور معلوم ہو جائے. مثال دے رہا ہوں دوستو, ٹیم ہم قدم کی جانب سے یہ مثال ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے اور خدا نخواستہ اس کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تو اس کا ایک اندازہ ہو, اس سے یہ پیغام ملتا ہو کہ یہ میت جہنم میں جائے گی. اگر کوئی شخص مرا ہے اور اس کی چہرے پر مسکراہٹ سی نظر آتی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہونے لگے کہ یہ شخص مرنے والا جنت میں جا رہا ہے. دراصل سوال کرنے والا ایسی کوئی نشانیاں جاننا چاہ رہا ہے, کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اسے ایسی نشانیاں بتا پائیں گے؟ آگے چل کر دیکھتے ہیں. When you stay for the full year, you come to know this student is intelligent, this student is average, this student is weak. So you being one of the students in 100 students, you can make an assumption. This student will come out first class first, correct? This student will get second class. That student will fail, correct? Can you make or not? Yes. Can you make an assumption? Why? Because they have lived for one full year with your... You can assume he'll come out first. Can you tell me the exact number of marks he has got out of 100? Can you? Nobody. No. What you can say, he'll come out first. You know, may get 90, 92, 95, but you cannot say exactly. Why? Because the results aren't out. Similarly, when a person dies, by looking at his deeds, you can assume this is a good human being. He did not rob. He believed in one God. He did not associate partners with God. Inshallah, he will go to heaven. This person, oh, he used to rob, he used to cheat, he never believed in God, he did idol worship, he will go to hell. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ مرنے والے کے جسم پر کون سی نشانیاں نمودار ہوں گی, اس سے معلوم ہو جائے, لیکن میں ہر مرنے والے انسان کے بارے میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کیا وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا. اور یہ بات میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر مرنے والا وہ شخص جہنم کی آگ میں جلے گا اور جہنم میں جائے گا جس نے کبھی بھی شرک کیا ہو, اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود شریک کیا ہو. Partners with God. If you do idol worship, God will never forgive you. So I as a person can only say 100% a person will go to hell is if he has done shirk. If he dies as a mushrik, if he dies associating partners with God and not believing in one God alone, then I can say for sure he will go to hell. All the other human beings, if he does... ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جنت میں جانے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر جو مشرک ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے. دوستو, ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے کہ شرک جیسی بڑی لعنت اور بڑی برائی سے بچنے کے لیے